Une nouvelle vidéo et un nouveau sujet de composition pour faire ensemble. Composition numéro 12. La sécheresse نستنى يهدر على sécheresse. La sécheresse معناتها الجفاف. La sécheresse est un manque d'eau dans le sol sur une longue période où il ne pleut pas. الجفاف هو نقص المياه في التربة لفترة طويلة عندما لا تمطر. La sécheresse a des conséquences dangereuses sur beaucoup d'espèces. للجفاف عواقب وخيمة على العديد من المساحات أو المناطق. Les plantes sont souvent détruites parce que la terre a besoin d'eau. النباتات تذبل لأن الأرض تحتاج إلى الماء. Le niveau d'eau potable baisse dans les barrages. مستوى الماء ينخفض في السدود. L'homme ne trouve plus quoi boire à sa soif. الإنسان لا يجد ما يكفي للشرب عند العطش. Les animaux deviennent trop fragiles et parfois ils meurent à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. تصبح الحيوانات هشة للغاية وأحيانا تموت بسبب نقص المياه في البحيرات والأنهار. La sécheresse peut être mortelle. La sécheresse peut être mortelle. يمكن أن يكون الجفاف قاتلاً. Je répète le texte. La sécheresse. La sécheresse est un manque d'eau dans le sol sur une longue période où il ne pleut pas. La sécheresse a des conséquences dangereuses sur beaucoup d'espèces. Les plantes sont souvent détruites parce que la terre a besoin d'eau. Le niveau d'eau potable baisse dans les barrages. L'homme ne trouve plus quoi boire à sa soif. Les animaux deviennent trop fragiles et parfois ils meurent à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. La sécheresse peut être mortelle. On a les questions, الأسئلة, compréhension de l'écrit. Compréhension de l'écrit. Exercice numéro 1. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة. La sécheresse est الجفاف هو un métier, une visite, une catastrophe naturelle. Un métier مهنة, une visite زيارة, une catastrophe naturelle, كارثة طبيعية. La sécheresse est quoi? La sécheresse est une catastrophe naturelle, كارثة طبيعية. La bonne réponse est, la sécheresse est une catastrophe naturelle. La sécheresse est une catastrophe naturelle. Exercice numéro 2. Une question. Pourquoi les animaux meurent? Pourquoi les animaux meurent? لماذا الحيوانات تموت؟ طلب منا السبب علاه؟ طلب منا السبب. سبب نستعملو فيه parce que ou car. نقدروا نقولوا à cause. نروح نشوفوا في النص. الإجابة هنا في النص هي les animaux deviennent trop fragiles et parfois meurent à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. À cause
À cause, باش نعطيولو السبب استعملنا à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. الحيوانات تموت بسبب نقص الماء في البحيرات والأنهار. On écrit la réponse. Les animaux deviennent trop fragiles et parfois ils meurent à cause du manque, إجابة à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières Les animaux deviennent trop fragiles et parfois ils meurent à cause du manque d'eau dans les lacs et les rivières. Exercice numéro 3. Le mot souligné veut dire الكلمة المسطرة تعني Les animaux deviennent fragiles. Fragile شو معناتها؟ معناتها هشة. fort قوية faible تسمى ضعيفة هكا هشة rapide سريعة معناتها هو faible اللي هي ضعيفة أو هشة. Les animaux deviennent fragiles ou faibles. L'exercice numéro 4. Écrit à la forme négative. Écrit à la forme négative. هنا عطاهالنا في la forme affirmative وطلب منا نحولوها على la forme négative. الجملة اللي عطاهالنا هي les plantes sont détruites. Les plantes sont détruites. نروحو نشوفو المعنى تاع الجملة. النباتات في غالب الأحيان في غالب الأحيان تتلف. في غالب الأحيان تتلف. Les plantes sont détruites. هنا أنا كي نحول للنيجاتيف حنخليها. ما نقولش أن النباتات لا في غالب الأحيان لا تتلف ما تصلحش. نحي في غالب الأحيان نحي سوف هي بمعنى توجور والنفي تاعها ندير النفي تاعها سوف وش هو النفي تاعها هو جامي. نكتب ندير لي بلانت ومن بعد ندير النفي تاع سوف اللي قلنا هو jamais. Les plantes ne sont jamais détruites. La forme affirmative, les plantes sont détruites, et la forme négative, les plantes ne sont jamais détruites.
numéro 5 complète. قلنا أكمل. Aujourd'hui, le niveau d'eau baisse. Le niveau d'eau baisse. Là, aujourd'hui, c'est un complément de temps. C'est un complément de temps. يعلمنا بالوقت اللي صارت فيه هذيك الحاجة. Aujourd'hui, le niveau d'eau baisse. هنا الفعل. Aujourd'hui على وجه دل على الحاضر. عليها هذا الفعل صرفناه في الحاضر في le présent. واش عطانا hier حتى هي un complément de temps. hier على وجه دل على الباسي. الفيرب حنصرفوه في le passé. نقولوا hier le niveau d'eau حنصرفوه في le passé composé a baissé. Hier, le niveau d'eau a baissé. نتبعوا le complément de temps. عندنا هنا دارهولنا في الحاضر نديروه في الحاضر. إذا دارهولنا في الماضي نديروه في الماضي أي لو باسي. هنا واش عطانا؟ عطانا دوما واش معناتها؟ دوما معناتها غدا. يعني حنصرفوه في لو futur أي المستقبل. الفيتور معناتها المستقبل. حنصرفه في المستقبل. Demain, le niveau d'eau baissera. هنا عطاهولي في الحاضر دارلي aujourd'hui. صرفت الفعل في الحاضر. هنا دارهولي في الماضي. hier صرفته في الماضي. هنا دارهولي في المستقبل. صرفته في المستقبل le futur. L'exercice numéro 6 est le dernier exercice. Écrit au masculin. Écrit au masculin. اكتب في المذكر. La sécheresse est dangereuse et mortelle. La sécheresse est dangereuse et mortelle. هنا واش عطاها حطاها لنا في الفيمينا. هنا لا. واش ردها لنا لو. يعني نحول للماسكولين كما قلنا السؤال. لو سيزم هنا اي تبقى كيما راهي. dangereuse راهي في المؤنث. اي في الفيمينا لازم نحولوها للماسكولين. حنا القاعده تاعنا واش تقول؟ كي نجي حنحول كلمه تخلص باكس للفيمينا نزيد لها اس او والاكس. دوكا عطاها لنا بالاس او نحولها للماسكولين يعني نردها بالاكس. dangereux. هنا اي تبقى كيما راهي. mortel كيما نشوفوا راهي بدوز ال او والاو يعني راهي في الفيمينا نحولوها للماسكولين. حنا القاعده واش تقول؟ كلمه كي تكون تكمل كونسون ندوبليو لها لا كونسون ونزيدو لها الاو. يعني دركا نحيو لها لا دوبل كونسون ونحيو لها الاو تولي ايه mortel بان سول ال اي mortel. في الفيمينا واش كانت؟ la sécheresse est dangereuse et mortelle. وفي الماسكولين تولي le séisme est dangereux et mortel. Production écrite. Je lis. L'eau est une ressource précieuse. Explique en 4 phrases ce que tu fais pour la préserver. Pour la préserver. Emploie le pronom je. Écris les verbes au présent. Pour la préserver. للحفاظ عليه. عطانا لا بواط ا اوتي. عطانا لا بواط ا اوتي فيها نون وفيها verbe. Les noms هما le robinet, les fuites, le tuyau, l'eau. Les verbes fermer, gaspiller, réparer, être, laisser et ouvrir. On commence la production écrite.
الحمام. L'eau, نبدأ في la production écrite تاعنا. On commence. L'eau est une ressource. Est une ressource précieuse. Est une ressource précieuse. L'eau est une ressource précieuse. الماء. L'eau est une ressource précieuse. الماء مصدر ثمين. الماء مصدر ثمين ما نقدرش نستغنيو عنه. Pour la ما ننساوش لا بونكتياسيون اللي هي المتمثلة في النقطة والفاصلة. Pour la préserver نحطو زوج نقاط ونبداو. واش ندير باش نحافظ على الماء؟ L'eau est une ressource précieuse. Pour la préserver الماء مصدر ثمين للحفاظ عليها. Je demande au plombier. Je demande au plombier de réparer les fuites. Je demande au plombier de réparer les fuites. أطلب من السباك إصلاح التسربات المائية. Je dois fermer les robinets pour ne pas gaspiller l'eau. La troisième, je ne joue pas, donne la forme négative. Je ne joue pas avec l'eau. Je ne joue pas avec l'eau. Je ne joue pas avec l'eau. لا ألعب بالماء. ننتقل للفقرة الرابعة والأخيرة la dernière. Je ne laisse لا أترك. Je ne laisse jamais le robinet. Je ne laisse jamais le robinet ouvert. Je ne laisse jamais le robinet ouvert. Je lis. L'eau est une ressource précieuse. Pour la préserver, je demande au plombier de réparer les fuites.
Je dois fermer les robinets pour ne pas gaspiller l'eau. Je ne joue pas avec l'eau et je ne laisse jamais le robinet ouvert. لا أترك الحنفية مفتوحة. Je vous souhaite la réussite.